Turang dengan senina, mari si benaken ibadah minggu ta ibas suari si sendah enda. Si pebulat ukur ta ras kita artoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Bapa si tandai kami kam arah anak ndu Yesus Kristus. Malam dengan meriah ukur kami ibas suari si badia enda Tuhan. Igejapkan kami dengar kelang atendu singgo nemani kami. Singarak-ngarak kegeluhan kami seh ibas paksa enda. Ipaatan kendu dengar kami guna ngikuti ibadah minggu kami ibas wari si sendah. Ibas erjam pagi-pagi wari enda Tuhan. Ate kami muji dengan permadiakan gelarandu. Terlebih-lebih ate kami dengkahkan katandu. Mari Tuhan kuasai kami alu kesahandu si badia. Gelana banci ipuji kami kam Tuhan. Terlebih-lebih idengkahkan kami katandu arah kemahandu. Sebab katandu jadi gelemen men kami, jadi ciken men kami. Guna kami dalani kegeluhan kami. Terkhusus kami retoto Tuhan men kemahandu. Simbabai liturgi, bagai pe simbabai ibadah minggu kami, singenahkan katandu. Emkapkan pertua kami, respandita kami. Indeskan kami Tuhan kemahandu enda dua anak kubas tandu. Kami si masu-masu persikapan na Bapa. Perlengkapi ia Tuhan. Gelabanci babaina liturgi. Terlebih-lebih babaina kata di bata. Si pesah hendu arah kemahandu pendeta kami. Pasu-pasundu pe kami Tuhan guna ngasuk kami ngantu si katandu. Gelah Tuhan banci jadi gelemen kami. Ibas kami dalani wari-wari kami. Bagai pe kami kerina simbuat bagin ibas waris si sendah enda. Baik song leader, organis. Bagai pe guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Kami si masu-masu sa kami kerina. Gelana banci dalankan kami pelayanan kami Tuhan. Guna armulia gelar si badia. Bagai pe kerina Tuhan ngawan-ngawan ni perpulungan. Amin nape kami ibas jabu kami masing-masing. Berbagai-bagai kinirbagen kami, keadaan kami Tuhan ibas paksa enda. Pasu-pasundu kami kerina Tuhan. Gelana banci ikuti kami ibadah enda alubadia. Indeskan kami pe kerina perpulungan Tuhan kubas tandu saja. Indeskan kami pe Tuhan ibadah kami enda mulai pemenananari. Seh pe kariku pendungina kubas tandu gelah bancir dalan alu mehuli. Terpuji gelar si badia Bapa. Enda toto sembah kami arah Yesus kami rehman bandu. Amin. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan. Ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man banta kerina. Man bandu kekelengan kami, sis kalian dengar erkebaktin ibas gereja anta enda. Ikatakan kami menjuah-juah man bandu. Kerehendu nambahi keriahan man banta kerina. Ibas benar kebaktin ta, mari dage sidengkahkan lebih memonta. Karena perdalanan perpulungan Tuhan. Bagai pe rencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sireh enda. Si pemena lebih ijenda ogekan kami membanta emkapkan ibas wari minggu enda tanggal siwah Agustus ilakokan kebaktin khusus i gereja anta enda. Man senina turang ta si tergelar kemudi ketaran. Ija senina turang ta enda ia si alokan ibas gereja si deban nari. Bagai pe ibas wari si sendah si lakokan acara musyawarah ngawan. Emkapkan ibenakan mulai jam pagi-pagi enda seh kari ku kedungenna. Artoto kita maka acara
lakon kebatin khusus ialoken enda bagai pemusyawarah ngawan ta enda si totoken maka banci kari erdalan kerina alu mahuli. Si peduaken ibas wari Senin tanggal 10 bulan Agustus enda ilakoken mengapuli secara klasis man keluarga pendeta ta emkapkan pendeta Ahmad Ginting Jawa. Maka enda pay ertoto kita, maka na acara enda pay banci kari erdalan alumuhuli, maka keluarga pendeta tapay banci megegeh ras terapul. Si peteluken benaken tanggal 22 Agustus, tanggal 30 Agustus. Ilakoken me kursus pertuadiaken si baru terpilih i daerah Cirebon. Endape ertoto kita, makana acara endape banci erdalan alumuhuli. Si peempatken emkapken berita ceda ate ija ibas wari Kamis tanggal 5. Makana orang tua entah pe nini karoti mo surbakti ija ngoleben ngadap ku Tuhan. Enda keluarga nggo mulih kukuta, makana si totoken pe maka keluarga lampas terapul ras si totoken ka maka seh pagi ia ikut tata endalit ka ibas mejuah-juah. Jana berita sakit membanta makana si bagi anak turang dengan seninanta Bapak Jepri Perangin Nangin emkapkan anak di tengah jabu si tergelar Jepri Perangin Nangin. Enda pertoto kita makana anak kekelengan tenda pe lampas malam ibas penakit nanari. Si barem momo membanta ibas wari minggu enda. Tuhan si masu-masu kita kerina. Ibas gereja anta GBKP minggu enda igelari minggu kemenangan kuasa di bata nangdangi kuasa kegelapan. Kemenangan di bata ibas kerina kuasa silit idoni enda. Subuk si terida bagepe sila terida. Subuk si jadi kebiaran man manusia. Enda musada dalan man banta. Toleng inget maka di bata empetangkas dirina. Selaku dibata si sada, si patut, si sembah. Lalit dibata si deban, sekatan ia ngenca. Marilah si aminkan ibas kegeluhenta. Si endeskan geluh taman bana, segelah ia erkuasa nangdangi kita. Dengan kita ipengasup guna ngelawan kuasa-kuasa silit idoni enda. Tuhan menang, kita menang. Haleluya. Amin. Turang dengan senina, sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Mari raduras kita muji Tuhan. Rende kita ibas kitab Dendenta nomor 235. Enda kari sindaiken bait nasi pemena rasi peduaken ipandu song leader ras organista.
ibas gelar di bata Bapa, sinjadikan sinasana, anakna Yesus Kristus si jadi Tuhan Juru Selamat dunianda, ras kesaksi badia si tetap erdahin guna nelamatkan dunianda, di bata enggo engkelengi dunianda, keselamatan enggo iberkena menbanta, gelah kita pe nehkan perdamen man kerina isi dunianda. Amin. Engkau itahendu kata si ipesah di bataman kala Israel, berita si meriah karena perdamaian arah Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan si erkuasa nangdangi krina sinasalit. Endai buat ibas perbaharan rasul-rasul 10 ayat 6. Erpalaskan kata di batenda si puji ia aluras kita ngendaikan kitab mendenta 372 baik sadar telukan ibabai song liderta. Perpulungan ngebanci raduras kita kundur. Di bata si erkuasa ibas krina sinasalit, ngerana di bata dana nama katana. Aku kap Tuhan di batandu, simba bakam darat i Mesir nari, ingandu i perbudak. Ula sembahandu di bata si deban. Tapi sembahlah aku. Ula ibahandu gana-gana entah gambar-gambaran kena kai pesilit i atas langit. Idoni entah pe ibas lau teruh doni. Ula kam erjimpuh man gana-gana entah pe ersembah kuje. Sebab aku kap Tuhan di batandu si percemburu. Asakai kalak si ersembah ernembah ate menbangku, ku hukum ia aras anak-anakna, ku kesusuran si petelukan rasi peemparkan. Tapi tetap ku kelengi kalak si kelengi aku rasi ngikukan undang-undangku, kempak meribu-ribu kesusuran. Ula ipakendu gelarku guna tujuan si jahat. Sebab aku Tuhan di batandu labanjila ngukum asakai kalak si nalah gunakan gelarku. Ibas kerina kai si enggo ibahandu, tuhu makam di bata si sada, di bata si erkuasa ibas kerina kegaluhan si erkesahi doni enda, oh Tuhan. Si puji Tuhan arkitekin kuasana alungendeken kitab mendenta 202 baik sada ras 2 ipandu song liderta.
kinata kinangasupan ibas ngejapkan kuasa di bata. Di bata setia kap ibas pedah si enggo iblas kena. Ida petinangan dia anak-anakna setia ibas kini terkena. O Tuhanku, o di batangku, megati kamilah ersa berate, ibas nimai penampandu, ibas kesusahan ras kebiaranku, ngaku aku, maka megati kutunggalkan kuasandu ibas geluhku. O Tuhan, alami kalmin aku. Kini genggengan babai manusia kubas kemenangan, tapi kalak sila setia benekap. Arkiteken pengajuk doni enda, subuh erta, kuasa, erga diri, ras kesehatan, megati kamilah setia man bandu. O Tuhan, alami kalaku. Di bata kap si mada kuasa, lalit kuasa si ganjangan asa kuasana mbaba kegeluhan dengan kejuah-juahan. Megati akulah masuk bedakan kuasa di bata ras kuasa si deban, piah geluhku anggoi kuasai dosa, kuakap kesangapan kepelia, kuakap pasu-pasu kepetulah, kuakap kedamen kepe kebenan. Alami kal aku, o Tuhan. Pak sa tenang, benakan. Mari si pindo pengalami dosa alungan deken dan denta ibas kitab den pitu penem baik sadaras patulukan ipandu song liderta. Perpulungan raduras kita jadis. Berita kena pengalami dosa. Si eta makasih kalau belina kuasa dibata redakin ibas kita si manbana man Kristus. Kuasa sirdahin ibas kita bali ras kuasa simbelin. Si ipakena asum ia pakeke Kristus ibas si matenari. Janah ipakundulna ia arah kemuhun ibas ingan si meganjangna.
kuasa Kristus ndau ganjangan asangkan kerina kuasa pemetah aras penguasa sila teridah. Dengan ganjangan asangkan kerina pangkat si terbelaskan subuk ibas paksa enda bagepe ibas paksa sirah pagin. Tolenina Tuhan, marilah makasidungi cakapta enda. Kam enggo erkubang-kubang ibahan dosa, tapi kupridi kam maka bersih bagi salju. Amina gia erkiteken dosandu, kam enggo mbiring bagi tengguang, mulihkan kam jadi bentar bagi kapas. Adik kam erkemalangan menbangku, ipandu me kai si muhuli ibas tanah renduenda. Tapina dilawandu aku mate mekam iban pedang. Si puji Tuhan rekite-kite dosanta ngoyalemi ras kita rendai ibas kitab mendendenta 423 baik sadar pertelukan ipandu song leader. Perpulungan nggo banci kundul. Undari sehma kita ngogekan kata jibata si pemenang sini buat ibas sada Samuel 10:6 dibenakan ayat 14 seh ku 23. Sada Samuel 10:6 dibenakan ayat 14 seh ku 23 ras-ras kita membaca kencang. Daud ibas istana Saul. Saul enggo itadingkan kesah Tuhan. Jenari isuruh Tuhan kesah si jahat nakiti ia. Nina suruh-suruhna menbana. Itah kami maka kesah si jahat si isuruh dibata sangana nakiti kam. Maka o raja, perintah kendulah man kami suruh-suruh kendu enda. Gelahi darami kami kalak si beluh ngkuit kulcapi. Adireh kenca kesaksi jahat bansi ikutna minter kulcapina maka malam ka kam akapndu mulihkan. Iperintahkan Saul menbana kerina. Darami menbangku kalak si beluh ngkuit kulcapi jenari baba ngadap menbangku. Sekalak iba suruh-suruhna nari ngerana nina, isai i Bethlehem nari li sekala anak nasi beluh kal ngkuit kulcapi. Ia pe sekalak simbisa dana mejile rupana, ngasup berperang dana sekal beluhna ngerana, Tuhan rasia. Maka isuruh Saul piga-piga kalak pesuruhna ndagi isai guna neken katana nina,
suruhlah Daud anak ndu si remakan bir-biri ndahi aku. Isuruh Isai minta Daud ndahi Saul. Isuruh na pe Daud mbaba sada kambing nguda, sada keldai guna mbaba roti, ras sada guji ingan ibahan ibas kuling-kuling nari dem isina lau anggur. Reh Daud ndahi Saul janah jadi me ia sekalak suruh kena. Sekal ate Saul ngenana menbana. Maka ipilihna Daud jadi singanting senjatana. Kenca bage itanahkan Saul berita aman Isai nina ngena ateku Daud. Maka pelepas ia tading jenda jadi suruh-suruhkanku. Mulai jenda nari adi reh kenca kesaksi jahat isuruh dibatandahi Saul minter ibuatna Daud kecapi jenari ikutna. Maka laos kesaksi jahat ernahangna akapna janah malam ia mulihkan. Ketuahan kalau si magikan kata dibata dengan si magikan taibas kegeluna. Haleluya. Mari ras kita kerinar toto sope denga sialoken kata dibata. O dibata Bapa kami sini surga, i katakan kami bujur man bandu, arkiteken ibaswari si badien dapat tetap, iberikan Tuhan man kami kesempatan gunam petruk ukur kami ngadap man Tuhan ngalokan pengajaran sirek nabas kamnari sini ipake kendu kemahendu gunanah kencaman kami kerina pesalang pusuh kami ngerana dage kam Tuhan sebab kami nggo sikap megiken dengan ngalaukan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, reh kami ngadap man bandu. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, kata dibata si seh man banta, ibas wari si badia enda, ema ibuat ibas kitab Injil Markus, bindu 5 ibenakan ayat sada seh ayat 10. Yogekan kami kata dibata man banta kerina. Injil Markus bindu 5 ayat sada seh 10 nina dibata man banta. Sekme kalak ndai ilepar danau Galilea daerah kalak Geraseni. Nusur kenca Yesus i perahu nari, minterek sekalak jelma i kuburan nari. Sirek setanan jana ringan i kuburan. Nggo piga-piga kali igarikan tanah, rasna hena alurante besi. Tapi iceda kena ras iritapina rante Perban sekel gegehna. Ise pelangasup nangkap ia. Suari ras berngi iar dalan-dalan i kuburan, ras kudas uruk-uruk. Nderkuh ia jana i temtemina bana alubatu. Kencaidakna Yesus i dauh-dauh nari, kiam iandahi Yesus jana isembahna.
Alut sora megang derkuk ia nina, o Jesus anak di bata si meganjang. Kuga atendu aku ibahandu, ibas gelar di bata kupindo maka ola aku isiksandu. Ikata kena bagenda sabab enggo megati perintahkan Yesus manbana, setan lauslah ibas yanari. Emakai sungkun Yesus ia nina, isai gelarndu, erjabab ia, gelarku si meribu-ribu sabab enterem kami. Alu mesek-sek ipindo setan-setan eman Yesus, gela ola ia iplaus ibas daerah enari. Sejendam pengogen kata di bata si peduaken, mejojoak man banta krina perpulungan ni Tuhan selamat 2 minggu, ibas warenda, kita ngerana, ema rikutkan temanta, Yesus mempelaus setan. Minggu enda igelari ema kuasa di bata menang nangdangi kuasa kegelapan. Kuasa di bata menang nangdangi kuasa kegelapan. Adi si perdiateiken maka ugakin si tuhuna kegeluhan kala si ibengketi setan. Ugakin si tuhuna kegeluhan manusia adi kegeluhanna ibengketi setan entape iblis. Pertama lebih adi sinen ibas pengogenta si pemena, ibas sada Samuel bindu 16 ayat 14 23, maka kepeken uga Saul sekala raja Israel si pemena, kencalanai lid kesah di bataras ia. Maka kegeluhan Saul lalit basia ketenangan. Kegeluhan Saul lalit ketenangan, tapi silit ema kebiaran. Kearun ate. Maka ibas undurna kesah si badia ibas Saul nari, erbanca maka kegeluhan Raja Saul tetap lit ibas kebiaran-kebiaran. La terjeng kebiaran ngenca. Kegeluhan Saul lit ibas kelungunan. Kegeluhan Saul langasup ngenen kemuliaan Tuhan. Maka ibas kegeluhunna sila tenang, sila tentram, maka kepeken pegawai-pegawai raja mengundang Daud. Sikin Daud enggo ipilih Tuhan melalui Imam Samuel. Melalui kegeluhan Samuel itangkuhkan me Daud alu erbuni-buni. Daud enggo ibengketi kesah di bata. Maka iundang Daud guna menghibur Saul. Bagai Saul hadir, rende ia ipetikna kecapi, kulcapi, tenangkel kegeluhan Saul. Tapi bagai laneka ipetik Daud kulcapi, minterkala na ia tenang. La terjeng jengenca, kala sila ibengketi kesah di bata, si mekuli pe iban Daud idah Saul lanai mekuli. Langasup yang ngenen kini ulin Daud ibas perdalanan kegeluhanna. Endam sidah terjadi
Adilah nelit bas kita kesah di bata, kegeluhunta la tentram, kegeluhunta la tenang, lalit kepuasan, silit hanya kebiaran-kebiaran. La ngasup kita ngenen kemuliaan Tuhan, la kita ngasup ngenen kelebihan kalak si deban. Bagaimana kegeluhan nang dangi si lalit bas ia kesah di bata. Bahkan ise lalit bas ia kesah di bata, artina di kegeluhan na ibengketi setan, maka diri na pe isiksana. Diri na isiksana, janah tetap ia ibas kinisran. Bagem si danda ibas kitab Injil Markus, uga sekala si setanen, i Galilea daerah Gereseni, makalit kalak si setanen dai, gedang-gedang wari, item-temina manbana. Iantuk-antuk kena dirina, bas batu, nerkuk iya. Maka isay pagi kegeluhan na lit bas iya setan, manbana pelate na kelang. Bali raskala si setanan. Ija pagi jelma setanan, dirina pela kelengatena. Iantuk-antuk kena dirina kubas benda-benda mati. Item-temi naman bana, jelma kalak si setanan. Bali ras ogente bas kitab Markus endandai. Rantai-rantai besi retap kena kerina. Lebih kelgegeh na kalak si setanan ne. Lapi pakai mik begi kukei parah, pakai parlawit sorana. Madinggo kenca kalak setanan. Serko iya, kuda tasuruk-uruk iya, lakap nalatih. Bagaimana kegeluhan kalak si setanan? Maka rikutkan kata di batenda, enda tugas Tuhan reh ku dunia. Tugas Yesus reh ku dunia melepaskan manusia ibas belenggu setan enari. Tapi senina resturang, mari sinen ugakin sikap setan nang dangi Yesus. Adi sioge ugakin sikap setan kencaidah na Yesus. Enda banci sioge ayat 6. Kenca idah na Yesus idoh nari, kiam iandahi Yesus jana isembahna. Setan bagai idahna Yesus, kiam ia ndahi Yesus minter langsung isembahna Yesus sendiri. Endam sikap setan, maka labo mamangateta kala sirek ndahi Yesus pe, langa tentu ia tunduk man Yesus. Kala sirek nang dangi Tuhan, sirek ku Tuhan, langa tentu yang geluh bagi siajarkan Yesus. Setan sendiri minter idahna Yesus langsung kiam ia sembahna Yesus. Manusia langa tentu Yesus isembahna. Yesus adisinen jendandai kegeluhan Yesus, kehadiran Yesus, erbanca setan dai langsung reh dai ia. Kita lebih ninta anak-anak di bata, langa tentu hari Minggu pereh kita ndahi di bata, langa tentu Padahal kita ngaku-ngaku anak di bata. Langa tentu si ikuti ibadah.
hari Minggu. Langat tentu sikuti perpulungan jabu-jabu. Langat tentu maka megati si buali diri tenda. Ninta kita anak di bata, tapi langat tentu kita rendahi di bata dengan tulus. Adir toto krina kal artoto. Krina silaku gereja per toto ngia. Buen ngir toto. Tapi apakah yang gue rendahi Tuhan? Bersekutu dengan Tuhan. Adi terjengar toto, krina gundari kal artoto. Rata-rata ngir toto, piga-piga ngenca layar toto. Tapi apakah kita rendahi Yesus? Bersekutu bersama dengan Yesus. Maka jelas ngendejenda, bagai idah setan Yesus minter kiamia dahina Yesus, isembahna Yesus. Sikap si peduakan ayat pitu. Alu sora megang derkuk iya nina, oh Yesus anak di bata si meganjang. Kuga atendu aku ibahandu, ibas gelar di bata kupindo maka ola aku isiksandu. Setan sendiri itandai nakal Yesus alu tangkas. Dikatakan, oh Yesus anak di bata si meganjang. Itandena Yesus dengan luar biasa kel ipeganjang kena Yesus sebab nina anak di bata si meganjang. Uga kita sebagai manusia. Kita singgong ngakukan bahwa aku tekman di bata Bapa silar sibar kuasana. Aku tekman Yesus Kristus. Aku tekman kesasi badia. Aku tek makalit sada gereja si badia. Ngasup nge kita ngatakan sa, oh Yesus anak di bata si meganjang. Iblis tangkas kal penandena karena Yesus. Kita langat tentu tangkas. Ngoge pustaka pilangat tentu lit tiap hari kita. Maka megati lah kita melangan dirinta. Ersaksi kita karena Yesus, tapi pustaka pelabus yoge. Maka iblis tawa-tawa ngianganan kita. Iblis tawa kelianganan kita. Sisaksikan Yesus, sisaksikan di bata, luar biasa di bata. Tapi ngoge-ngoge kata di bata pelang. Perenungan secara pribadi pemegati lalit. Ngenen dirinta pela kita mela. Si buali usur dirinta. Sek maka iblis tawa-tawa ya bas sekitar te. Jelas keltangkas itande iblis ise Yesus Bahkan nina mindo kelakuman bandu. Gala olah siksandu aku. Kita kuja kita mindo. Iblis pe mindo man Yesus, kita mindo kaman iblis. Lasitik kalak Kristen mindo man iblis. Sementara iblis sendiri mindo ia perkuahati Yesus. Kita mindo perkuahati iblis. Bagaim level tagen duarienda. Lasi gejab ibas kini seranta mindo kita ku iblis. Lasi gejab ibas kita ndatkan sura-sura mindo kita ku iblis. Sementara iblis sendiri ibas kini serana ibas kegeluhanna mindo iaman Yesus. Gala ola isiksa Yesus ia. Tapi kita mindo man iblis, gala isiksa iblis kita. Engkai maka kita mindo man iblis. Arkiteken iblis
penawaran na marketing na bagus. Iblis marketing na bagus. Menarik kal. Gawah-gawah ya kujah-kujenda. Marketing na luar biasa. Menawarkan produk-produk si menarik kalman banta. Tawaran iblis lanai biar. Lanai man kebiaran kan tawaran iblis. Bahkan tawaran iblis sangat menarik. Casingnya luar biasa, menjile kal casingnya. Dibungkus dengan sedemikian rupa. Maka adi si pepayo jenda kugas setan nendandai jelas kelia mindo alu mesek-sek gelah setan ola iplaus ibas daerah henare mesek-sek mindo iya kita kujangi kita mesek-sek mindo. Adi setan mesek-sek ia mindo man Jesus gela ola iplaus ia ibas daerah Galilea mai katakan dai Gereseni. Mesek-sek kalipindona. Kita kuja kita mesek-sek mindo. Ngome kita mesek-sek mindo man Yesus. Ngome mesek-sek kita mindo man di bata. Gala ipasu-pasuna kita. Dage seni narasturang, adikin sekalenda Yesus mempelaus setan, perlu sitek bahwa setan adalah makhluk roh yang berkepribadian dan berakal. Berkepribadian dan berakal, jana setan tapi iblis tuhu jahat ras kejam. Ingat ugai bas Matius 10:2 jelas ijai katakan bahwa setan enda cukup kejam. Markus 10:2 ayat 43 ras 45. Dia jelas sekali katakan bahwa setan enda cukup kejam. Matius 10:2 ayat 43 se-45. Banci okekan kami ibas Matius 10:2 ayat 43. Adinggon darat setan ibas sekala jelmanari laut setan isiarina gurun pasir darami ingan ngadi. Adila idatna ingan nina ibas ukurna mulihlah aku kurmahku singgo kutadingken maka mulihkan ia ida petina rumah ngo bersih isapui dengan go sikap jenari laus ia idilona pitu setan si jakatan asa ia kerina ia bengket kubas dana ijema ia ringan sek maka klek kala si bengketina bagaimana pagi jadina kala jahat si gendoreda. Endam luar biasa. Adin dube sada dengar setan ebas kita, si pelaus setan ebas kita nari, ngo bersih dirinta, lanelit setan, tapi dilai isi alu kata di bata, la mendisiplinkan diri, ersembahku di bata, maka iintip iblis ndai. Ngo idah na kosong, ngo bersih. Babana temanna, pitu kali lipat. Bengket bas kita, jahat na iblis maka membantah, hati-hati. Olah karisyakap kita nda la ibengketi iblis. Amin na pela bengketi iblis, tapi kuasa iblis banci terjadi bas kita. Maka di kuasa na bas kita, labu tertengking. 100 kali petengking,
Adik kuasa na bas kita la tertengking. Adik kuasa iblis bas kita, si perlu bas kita mekapkan. Kita harus latihan pertendin. Demi dirinta enda, demi kegeluhenta, alu kata di bata. 100% harus sindeskan dirinta enda ku di bata. Sebab iblis enda makhluk roh yang berkepribadian dan berakal. Artinya ukur kenange kita lalam. Beluhan ya sangkan kita. Adik kita lemah. Adik banci sinan ibas kitab Kejadian. Iblis putar balik kena kata di bata. Tempat-tempat yang nungkun, tapi ngotekna menaikkan ia. Di sini bas kitab Kejadian. Tuhukin labanci pandu buah batang kayu silit bas pekeneda. Padahal iblis ngebawa buah batang kayu silit ibas pekendai kerina ngebanci ipan. Sekatan sada silit ibas tengah pekan. Ingin calabanci pan. Tapi seolah-olah ia nungkun. Tuhukin labanci pandu buah batang kayu silibas pekeneda. Rehnina banci sadang enca engkai. Sadipan kami mati, olang lakam mati. Tek iblis ngelabu ya mati. Tapi yang dihancurkan iblis membuyarkan kesetiaan Adam ras Hawa mandibata. Yang kana di sini gua ka Yesus igoda iblis licik. Iblis sangat-sangat licik. Bagai Yesus dung erpuasa uga pa pemlehenge nate iblis. Adi tuhukin ka mana di bata jadikan batu enda jadi roti. Biasanya kalau melehe, kalau erpuasa gua pasti melehe. Tawaran yang menarik. Adi tuhu ka mana di bata. Dabuh kendageman bandu bas bumbungan rumah pertotonenda. Salibas pustaka si badia. Ngatakan sama ka anak di bata. Dabuh kena manbanan dabuh ia itatang malaikat nahena. Layat rantu. Iblis pakai na kata di bata. Ibabe iblis kaku deleng bukit. Manbandu krina kubrekan dunia dingkit kam nembah manbangku. Tawaran yang menarik. Maka iblis kegeluhanna sadangensa menghancurkan anak-anak di bata. Sadangensa surah-surah iblis menghancurkan kerina anak-anak di bata. Tapi surah-surah di bata sadakangan sa. Menyelamatkan kerina anak-anak di bata. Bagaimana banta perpulungan sini kelengi Tuhan? Jelas iblis enda pendahinna mereka kini seran membantah. Iblis pendahinna menyiksa kegeluhanta. Iblis lah pernah mereka keriahan si kekal. Keriahan sementara ngan sialokan. Bahkan setan tapi iblis erbanca sakit daging kulanta. Matius siwah ayat 32-33. Setane banci bana sakit daging kulanta. Bahkan setan banci mempengaruhi pikiranta. Ceda bana pikiranta. Maka iseng go bengketi iblis, pikirna pasti lanai normal, lanai netral, lanai ngasup rukur. Lanai ngasup ertangkel. Minter biak-biak rubia-rubia usur darat. Kalak si
ikuasai iblis kegeluhanna. Prasanta pe banna ngoceda, prasanta. Pikirenta, prasanta, perbahanenta, krina ngoceda. Endam krina, iplaus Jesus ibas kita nari. Sabengkai, kuasa iblis si tading ibas kita, gelahna kita banci sirang ras di bata, gelah iblis banci itarikna kita, gelah kita ibas hukuman pagi, radu ras ngaloken caras iblis. Jadi iblis ena daramina temanna, gelah olah kami ngencakun neraka natena. Maka teka kita rusur, payo kasih akap. Maka iblis ajarina. Kamu bas dunia dengar, wajar nger dosa kamu. Gelar napi bas dunia dengar. Lang jaingan na manusia di labas doni. Tapi tek kita, bahkan aku jelma dengar ngaku nina, dagi kai. Aku bas dunia dengar ngaku pertua. Maka wajar nge bagai dengar lagungku. Dagi japa gi makalanai bagai laguna. Intimidasi iblis. Bahkan iblis kiamiaku perbulangan. Bagendange Bapak Dombat. Lah mungkin isi pengasup ngalokan bagi kami. Kam sebagai bapa. Labot jore ndeharan dua. Nende Dombat dah gua pela jore. Kam bapa imam tokoh-tokoh hina kelkak kami. Misgara ka Bapak Dombat. Reka iblis ku nande Dombat. Ya minna pia perbapaan ia imam tapi dilapas katakanlah nande Dombat. Maka Bapak Dombat terus nande Dombat ergimbur. Ise tawa iblis. Meriah kap iblis. Maka di tengah-tengah kegeluhan tenda malam kelatete dimenang kita rubat. Malam kelatete. Malam kelate pernanden, adi banci takluk kena perbulanganna. Meriah kelkapne, padahal iblis Meriah kakak perbapaan, adi tunduk kakal deharane manbahna. Terangkat kapna harga dirina. Iblis endam harus dihancurkan. Maka mari ibas kegeluhunta gedang-gedang warienda. Mari dage ras-ras kita kerina. Rikutkan kata di bata. Maka kala si enggo ngalaukan Kristus, manusia singgo plaus Yesus setan bas ia nari, bali ras kaisi tertulis, ibas pengogenta Markus 5 ayat 1-10, kala si setanan singgo ipopalam Yesus, maka sikap na jelas kel nangdangi Yesus. Ugakin sikap kala singgo bersih basia setan. Sila nalit dia bas setan. Menina jelas kel ndai. Ikatakan ibas pengogenta ipindokan si setan ndai singgo ipepalam ndai gela ikut ia. Ras Yesus. Gela ikut ia ras Yesus. Tapi kainina Yesus, laibre Yesus ia. Mulihlah kam kukutandu. Katakan manjelma sinterem, karena kai singgo terjadi manbandu. Maka nina Yesus ayat 10 siwa, tapi la ibre Yesus ikatakenna pemanbana muliklah kurmahdu ku tengah-tengah keluargandu beritakan manbana ku gablinna perbakanan ras perkuate Tuhan manbandu. Maka laus ia kukrina daerah Dekapolis i beritakenna kai singgoy ban Yesus manbana
kerina kalak sengget megi berita Enda tugas singgo ngalaukan Kristus. Laus kam, kukutandu, kurumahnu, katakan, karena kai singgo terjadi ibas kam. Maka kalak singgo iplaus Yesus setan basianari, maka kegeluhanna mendatkan keriahan, mendatkan kemalaman ate. Lah saja ngenca, mendatkan keriahan ras kemalaman ate. Tapi tanggung jawab ia nurikan kai singgo yalo kena man Tuhan, nurikan man krina manusia. Dagai perpulungan sini kelengit Tuhan. Kegelapan ngopasti italukan terang. Labo ngasup gelap berhadapan ras terang. Ija pagilit terang bas kita kegelapannya talu si bahan. Uga pa gelap na kerangan dengan uga pa kitik na lilin. Pasti italu kena gelap nai. Sekitar nengo pasti terang. Tapi ku gua gia kitik na terang dai, gua gia gelap ela mampu menembus terang. Maka paling tidak kita ngalaukan terang dai, kita singgong geluk bas terang, bas kita lebih lalit kegelapan. Langag kita ngasup nerangi kerinana, tapi kita lebih pasti lanai gelap. Adilit bas kita terang, bicara sitik petrange, kitik petrange, tapi gelap ndai lah ngasup ibasi kitik terang nandai. Maka kita sebagai anak-anak di bata, adik kita ngalaukan Kristus, ngulit bas kita terang Kristus, kita lebih lanai gelap. Pengeranaan telanai gelap. Perbahanan telanai gelap. Perkadeta pelanai gelap. Amin nape kalak pentang iya. Megati erdalan ibas gelap, ibabana senter, tempat-tempat larguna. Kalak pentang mbaba senter tupung berngi, seringe berngi ras terang adi kalak pentang seribasia. Tapi di berngi yang baba senter, paling tidak kalak la itumburna iya. Kalak si deban la ngasup nendeng iya. Si nilah kalak. Jadi tempat larguna terang daibas kita, tapi paling tidak la ngasup atau lai tendeng kalak kita. Maka megati motu kel siakap kalak pentang dalam bas gelap babana terang, sebab siang beringi seriba sia. Tapi paling tidak idah nahdai kalak lebih la tendeng na iya. Bagaimana kita, adik kita ngalaukan terang, si gelap ndai lebih la tertendeng na kita. Kai pe lani ngasup bengketi kita. Bagaimana kegeluhan tenda. Dage seni naras turang, marilah. Enggo saat na GBKP ngeluh ibas terang Kristus. Enggo saat na perpulungan GBKP runggun tambun. Enggo saat na ngalaukan terang Kristus. Sek maka terang mabai kegeluhenta gedang-gedang wari. Endam kata dibata si banci seken kami, Tuhan masuk-masuk kita kerina. Mari ras kita artoto. Bapa kami sini surga, katakan kami bujurman bandu, sebab engkau bagikan kami katandu, si bancim pegegehi kini tekan kami, pasu-pasu kami Bapa pimpindu kami. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ngadap man bandu. Amin. Mari ras-ras kita kerina tedis. Mari dage ras-ras kita kerina ngakukan kini tekenta. Radukan kerina kalak Kristen ibas kerina paksa ras ingan.
ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa, sila sibar kuasana, sina palangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anak-anak si tunggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si muda-muda nari, si sokliaman tergelar si Maria, si nanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mati, jenari dikuburkan, nusur ku doni kematen, peteluarikan gokeke ibas matenari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata, Bapa sila ersibar kuasana, jenari rahma ia pagi, ngeranakan singgeloh rasinggo mate. Aku teman kesah si badia, janah lisada gereja si badia, persadaan kala si badia, pengalami dosa, kini diken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kundul kam kerina. Mari dage ersikap kita gelah siendeskan persembahan pengatakan bujurta kudibata. Kata dibata si jadi palas ibas kita neken persembahan pengatakan bujurta. Nina dibata ibas Lukas 12 ayat 23-24. Sebab ergan nge geluk nu asa pangan, dengan ergan nge geluk nu asa uis. Nehenlah perika, lamerdang, larani, lalit lumbungna. Tapi bagi kiaman nge ia iban dibata, kam daw ergan asangken perik-perike. Mari si puji dibata rendai kita mendendenta 315. Bait nasi pemena saja. Genduari sekita kubas pertoton persembahan sekaligus pertoton syafaat. Mari ras kita kerina artoto. Bapa kami sini surga, Bapa kami sini sembah kami kam ibas anakdu Tuhan kami Yesus Kristus. Ikatakan kami bujur man bandu odibata, sebab ibrekendu kesempatan man kami, ngejapkan kelangatendu pemerendu alunakan persembahan pengatakan bujur kami. Tuhan pasu-pasundu dage persembahan kami, guna banci pakaikan gerejandu, guna pebelangkan berita simriah, kini rajandu melalui program gerejandu, arah pelayanan gerejandu, te kami makasih tading ibas kami pe tetap ipasu-pasu Tuhan, bagai pe ajarindu kami gunam pergunakan sa, gelah jenari lah tercurna gelar Tuhan. O Bapa, ertoto kami notokan gelah krina serayandu, pertua diakan silit itambun bagai pe Cirebon, tetap ipasu-pasundu, krina jabu-jabuna, pegegehindu kini tekena, pasu-pasundu pendahin usahana, jana erdahin dengan erkuasalah kam ibas kegeluhanna. Bagepet kerina perpulungandu ibas erbagai-bagai kecibalna, o Tuhan pasu-pasun dia kerina, gelah kerina serayandu, bagepe perpulungandu, ras kerina pengurus lembaga kategorial, ngejapkan kelangatendu, alu pegegeki kini teken naman Tuhan, pengharapan naman Tuhan, bagem kam masu-masu kerina pendain usahana, ibrekendu rezeki manbana.
O Bapa, bagai pertoto kami nangdangi pemerintahan kami, Bapa malam dengan beriah kelukur kami, adi kerina pemerintahan kami, mulai presiden, kepala daerah, bagai kepolisian TNI, bagai kerina penegak hukum, kerina tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh partai politik, kerina Tuhan. Lalit sadape sura-sura arban silam huli, terlebih Bapa, berkendu kengasupan man pemerintahan kami, guna menanggulangi virus corona si terjadi bas negara kami, bagai hikmat berkendu man kerina masyarakat, gelah kerina kami ngasup menjaga diri kami, ibas kerina virus corona. O Tuhan, bagai pertoto kami man bandu, karena dahin-dahin gerejandu, ija ibas warienda Tuhan kencadung ibadah, ilakukan kami memusawarah sidi. Kam masu-masu kerina peserta musawarah sidi, kam si mereka gegek man kami kerina sing ikuti musawarah sidi, gelar adurasme kami ngikutisa, menggumulisa jenari terpuji kam. Bagai Bapa, bujur katakan kami man bandu, arkiteken piga-piga anak kekelengendu, tetap isakendu pasu-pasu, aminna kote pikirenna, kote daging kulana. Ema kekelengendu, kekelengan kami Jepri Pranginangin, si genduari ia paksa opname i rumah sakit Mitra. Tuhan kam dagikan masu-masu kegeluhenna, bagepe masu-masu tambar sini ipake kena. Bagepe Nini Marcel Nduru, endape Tuhan mindo kami gelah tuhu-tuhu, kam ka tetap masu-masu kegeluhenna, bagepe gelah rencana operasi anak kekelenduan banjir dalan alumuhuli. Tek kami Tuhan erdahin dengan erkuasa kam, nangdangi kerina para dokter ibas ia dalankan operasi enda. Bagepe Bapa, karena kegeluhan kesehatan anak kekelengendu nande Jonathan Sinulinga, bagepe karaulan sebayang, pembengkakan jantung, bagepe kesehatan Nora pertua Bapak Clara Ginting, enda kerina Tuhan kam tetap masu-masusa sempurna kendu kesehatanna. Bagepe nangdangi kekelengendu Oki Purba, bagepe Dopa, bagepe Deva, tek kami Tuhan anak kekelengendu endape tetap ipasu-pasundu, gelah malam dengan meriah kel yakapna. Tek kami Bapa kelengatendu masu-masu kegeluhanna kerina. Bagepe karena keluarga Bapa Timo Surbakti, endape artoto kami Bapa gelah kam tetap masu kegeluhan keluarga enda, ija Nini Karotimo enggo leben ngadap manbandu. Kam Singapuli kerina keluarga enda gelah megegeh ia. Bagepe Bapa artoto kami kerina kami siar tugas ibas minggu enda tetap ipasu-pasundu. Ema anak kekelengendu, kekelengan kami, organis, song leader. Sinarok Sirmomo, liturgos, bagepe, tenaga IT. Enda pemindo kami, gelah kam tetap masu-masu kegeluhan, kerina anak-anak singlai kami basurenda. Malam kelate kami Tuhan, sebab kesempatan enda, kesempatan si mulia. Arkitekan kami ngelai kam di tengah-tengah perpulungan du. Bujur Bapa, ibabau kerina alami kam dosa kami, alokan du pertoton kami. Sebab rek kami kukam, ibas gelar anak du Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari dage ras kita kerina tedis. Mari sisakan perpadananta mandibata. Tuhan tetap setian cidakan kuasana mankala si tetap sabar dengan paguh ibas kini tekena. Rahilah kam Tuhan ibas kegeluhan kami, pegegehilah kami, kuasailah kami, gelah kuasa si deban lah bengket kuas geluh kami.
Nina dibata lanelit kuasa singasup mencedai bangsaku, subuk guna-guna, entapi kini gurun, sebab aku kap Tuhan sirdolat. Bagi kam engkau jagai Israel arah kerina kuasa gelapan, maka gengguari te aku, maka lit kuasa guna-guna, bagepe kini gurun si banci nalukan aku, sebab aku sekerajaan Yesus Kristus. Dibatan di lo anak-anakna, gelasi tatang-tatangan, bagi iang gonatang kegeluhan manusia. Erpadan kami Tuhan, ilawan kami makuasa si gelap, sebab te kami, Kristus engkau nalukan kerina kuasa gelap, lid ibas diri kami. Genduari gunam peteguhi perpadanan taman di bata, rende kita mendendenta 187 bait sadara setelu. Mari ras kita kerina ertoto bagi niajari Tuhan Yesus ninta dage melaskan perototon Tuhan. Oh Bapa kami sini surga, gelarni berbadi amin. Rahmin kini rajandu, salamin pratendu ibas donenda bagi sini surga. Berikan kami nakan cukup ibas parsendaenda. Alamin salah kami, bagi kami salah kalah kempat kami. Olah min kami babakam bebas percobaan, tapi olangilah kami durus silat dari. Sebab kam kapsi mada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekat-dekatna. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Berkatlah ku tengah-tengah donenda sidem percobaan. Tetapkan nukurundu gunang geluk iteruh kuasana. Dingin alokanlah pasu-pasu idur di bata bapan tanari. Kekelenganku la arsibar ngarak-ngarak gelukndu. Ku kawali kam ku pegegehi ras ku pasu-pasu mekam. Ibas ndalankan singena ateku. Aku sinjamin ras sinikapkan keperlundu. Aku tetap raskam seku kedungan zaman. Amin.
turang dengan senina ibadah ta nggodung janah nggobanci erdalan alu mehuli. Mari sikatakan bujur man Tuhan arah pertoton ta ertoto kita. Bujur isahkan kami man bandu o Bapa kami sini surga. Gue gecapkan kami kehadiran du ibas ibadah kami. Mulai pemenanan hari seh pe pendungina. Gue banci erdalan alu mehuli. Gue banci ipuji kami kam arah denden pujin kami. Terlebih-lebih gue banci idengkeken kami katandu arah kemahandu pandita kami. Pasu-pasu katandue Tuhan gelana banci iantusi kami. Terlebih-lebih banci idalankan kami bas kegeluhan kami. Bapa siringan ibas kini rajan surga. Terkhusus kami retoto man kemahandu simbabai ibadah kami besuari si sendah. Emkapkan man pertua kami ras pandita kami. Singgo babai liturgi ras ngenahkan katandu. Kam si masu-masu kemahandu inda duana Bapa. Pasu-pasundu ibas kerina dampar kegeluhanna. Terlebih-lebih ibas pelayananna. Gelah arah kemahandu inda duana pe Tuhan. Tetap ermulia gelarndu. Kentisi nare pe Tuhan itadingkan kami rumah ibadah enda. Kam Tuhan tetap si masu-masu kegeluhan kami. Tetap indeskan kami kerina kegeluhan kami kubas tandu saja gena ngasup kami dalani kegeluhan kami ibas doni enda. Endam toto sembah kami Bapa arah anak du Yesus kami man bandu. Amin. Mejua-jua man banta Grina selamat hari Minggu. Kami Grina serayan Tuhan AGP sir tugas sebas hari Minggu enda. Katakan salam mejua-jua sehat kita Grina. AGP baswarenda pencadung ibadah enda lakukan musyawarah sidi tengah-tengah gereja anta ngarap kita maka Grina peserta musyawarah sidi sehat kita Grina AGP banci sidungi dicakapkan karena kebutuhan ta di tengah-tengah gereja anta Grina. AGP kami ngatakan bujur membantu tim IT. Kepada tim IT kami mengucap syukur berterima kasih yang pada hari ini yang hadir 3 orang, Ansel, Eki dan Yolanda, dan tim IT yang lain akan memberikan waktu pada kesempatan yang berbeda. Jadi bujur manbanta Krina singlai baswarenda Tuhan masuk-masuk kita Krina. Mejua-jua manbanta Krina perpulungan itu Tuhan. Bujur.